Itrian. Direksyon. Sunod. Electric to? Ay, hindi pala. Sana guys, sa may bakala. Dahil wala tayong pera. Tayong pera. Subukan natin makautang dito. Tikat na ito. Tayo manong makita natin. May mangga sila, oh. Mangga, orange. Tayong pagpilian, wala akong pera. Pero mangutang tayo. Subukan natin. Pwede ba tayo makakutang? Pwede naman. Ay, meron pala ano. Paano po? 7 gloves. May gloves. 7. Kaya kung may tao. Tao pa. Pag wala ng tao. Natin kung may tao. Ay, wala. Ito sa raso. Huwag natin utang. Utang tayo kasi ating nilabahan ito muna pang ano. Meron pang sila dito. May Itrian. Meron siyang ano, hanger. Itrian. Friend, possible. Read it. Armando, Amiral. Possible? Amiral? Yes. No problem. Amiral, على طول يا سهلة. ito salary. انت بدون سابق انذرتين فجأة ما شاء الله. ما عديت فين بقول والله اصحاب البلد شوف باكستان اشوف المسجد حق اصحاب البلد اشوف بارك والله زين. دخلنا عندك على الشيء جايبها من فراد. كان عندي قبل قليل. قبل قليل كان عندي والله ما ادري. Kapag قال لي مواضيع. pwedeng mangutang. ما شاء الله. So wala kaya. Sahod na bayaran. Buti na pa yun. So wala na akong hanger. Na kinilabahan doon. Pwede tayo ng shampoo kasi iba yung tubig talaga dito. Hindi bumubula yung ano. Sabon. Sabon ko ano. Silka ayaw mo no. Bili tayo ng ano. Head and Shoulders shampoo 10 reals yan. Ayan natin ito. Punta na sila. Hanger tsaka shampoo kasi para bubula yung katawan natin. Magkatong ganda. Ito lang muna 10 real. 10 real. Ating ano yun. Tapos sabon. Sabon. Tide lang. Tide. So sabi niya pwede daw mo. Walang pinautang tayo. Ano pa ba? Ating bibilhin. Ay. Asa mo? Ating bibilhin. Ano utang pala? Ano ang problema ng utang? Mangutang tayo. So wala tayong pera. Kaya diskarte lang. Sorry. Utang tayo. Puno tayo ng ano? Ice cream. Ice cream. Ito. Ito yung ating utangin. Malahi. Pwede na. ID lang namin. ارسل له مراد ID. حتى بنوصل لها الغرفة. لا لا عندك مشكلة. سبحانك الله. Ito yung real lang. ويت ويت ويت. Ito yung napotan.
Kasalbar. Meron salary I will pay. No problem. System salary. Yes, yes. No problem. Salary coming, stop credit. Yes. Okay? Yes. Now, we're talking system ka bagala. Yeah. Only smoking, زيادة برايس. هاي برايس smoking. بيبسي 2 لتر 1 لتر 1 ريال زيادة. 5 ريال كاش 1 لتر. كريدت 6 ريال. Ah. 2 لتر كاش 9 كريدت sambo. Sampo. Okay. Okay. This measuring 150 okay? Yes. Writing 2 ريال. ما في يجي 50 لا لا. Ah. This system بقى لك. Okay معلوم؟ Malo. Yes, credit. Okay. Malo. I need credit kit. ما في need. Okay no problem. أميران ها؟ Yeah. وين writing أميران؟ Amiral أميران project. خلاص. Okay خلاص أميران. Hinday. سيب كم ما في؟ Siguro mapia. إقامة وين؟ Armando ito. Kautang na. Pero may tubo na. Okay lang. Masalbar na. Number room. J56. G. Yes. 56. Yes. That's my room. Yes. Okay. I will come. Salary kami. I will come here and pay. Okay. Thank you. وبيوم هاي اسكت. Kautang din ako guys. Ay, salamat. So, diskarte lang dito sa Saudi. Mangutang. Basta walang pera. Sa bakala. Pero nigurado niyan sila. Na ikaw yung babayad kasi kailangan pinukuha nila yung ID, ikama. Pwede ka makano din. O kahit paano. Ano ka din? Nakasalbar ka rin. Diba? Kautang din. Kaya wala kang pera pag ganito, pwede ka mutang sa mga bakala kasi mga ibang Pilipino din nangungutang din yun eh. Tapos salary tuwing sahod binabayaran, kaya ayos din guys sa ating bahay. Kaya dahil nakaano na tayo, nakanilabahan, hindi pa yung nakatapos ng pag sampay dahil wala akong hanger, kaya sa utang ko ng hanger, kaya mag-hanger na kayo ngayon. Dito na tayo magtatapos guys sa ating video. Madilim wala kasing may ilaw dito sa may bahay.